الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبالمك مالك le secret elle est venue donc sur le plateau sur le nouveau plateau belle ba de ngaya donc bi ni Allah sonama inshallah les jeunes datif blasma très radio mais samedi le 28 août 2021 donc ñi ngal folo mi me ode ga ko yalma ni ni muso be furu la gindo jume ne be muso la ate fe che a furu che ga bomu kalama fiyo ba sitara la kambe donc sababa ma le jeunes ni nga donc ma fe ko ñi ngali donc ko ajaranye ko bien samedi le 20 combien le 28 donc auto samedi hakla we donye muye bato kala ka donye kunu ni tawrata kalanga na kana c'est donc faut bible kono na c'est-à-dire faut l'injil kono tawrata l'injili hein kata jena sira kana bla donc faut jirali la o kore ka faut kitabu complet era de folle flani ya famia donc luka bato gendo normalement samedi de do parce que bato gendo mon dira mo ma tawrata kono na afora de ko don be ka ke barake do nyinga lafia don ko e samedi de donc ko re ka fo ay ala o kele ne fena fo korona kono na donc ala county nyonje ako kale ye donc sangolo ni du kolo kayolu dat le flade donc femu be akono kayolu dat le nani ko re ka fo sangolo ni du kolo na kono femu be rajele ala subhanahu wa ta'ala ko donc kale uda kle woro donc kle wolo flana do ko ala ma barake donc ni tara tawrata kono na lu ba fo ko ala ya lafia de donc lu ya ke lafia do yi donc o yuka bato ke do yi tawrata kono na bon jifu ka bato ke de dondo hal chrétien yera ka bato ke do mais ndaro yo bato ke do ga samedi et dimanche ko muna nata kitabu kono na bato ke do donc o ye samedi de ndala ka je inshallah de lafia do yi o ye bi de o te ba shitara bi ko ka cha akuma ka cha kɔrɔ caman bɛ bira dɛ mais an t'an da don o bɛɛ kɔnɔna na o t'an sigi kun ye yan bi mais an b'a fɔ fɛnɛ barika b'ala fɛnɛ ala ka a barika don an na ani an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen n'ala ka jɛ inshallah donc les jeunes o sira fara ye dɔɔni ka dɔɔni fɔ samedi ma ka sɔrɔ ka tɛmɛ donc ko nin ye musolaka ye ko muso ka gundo jumɛnw de bɛ yen ka to furu kɔnɔna na n'a tɛ fɛ donc cɛ ka bɔ o gundo kalama fiyewu ko gundo jumɛnw ye mun bɛ sɔrɔ muso bolo très généralement donc ka caya baasi tara ala kan bɛn donc sababaw ma o gundo belebeleba saba de mun bɛ sɔrɔ musolakaw bolo a bɛ don furu kɔnɔ fo ka taa bɔ ala ye san 40 de kɛ furu kɔnɔna na i bɛ bala ka poyi o dɔw de ka dɛ n'o tɛ bilali a bɛ buru a b'a fiyɛ e t'olu mɛn i tulo la fiyewu n'ala ka jɛ inshallah o gundo belebeleba fɔlɔ o ye jumɛn ye a bɛ fɔ o ma ko le passé c'est-à-dire fɛn mun bɛ yen n'olu tɛmɛna k'a sɔrɔ e n'a ma ɲɔgɔn dɔn walima hali aw kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn ka kɔn furu ɲɛ walima hali furu daminɛ na ko minnu bɛ yen n'olu kɛra ka kɔn e nali ɲɛ walima ka kɔn ale nali ɲɛ e ka furu kɔnɔna na a bɛ fɔ de ma ko le passé c'est-à-dire muso tɛmɛna sira minnu fɛ ka na ani ko minnu kɛra ka na fo ka na se donc o don ma n'a nana yɛrɛ sɔrɔ furu kɔnɔna na cɔki donc i b'a ye o ko ninnu bɛ kɛ ko ye mun bɛ kɛ ko munnen ye a tɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ a cɛ ka hali o den kelen cɛ ka a dɔn ngo bɛ na taa cɛ dɔw b'a sɔgɔbɛ koyi u b'a sɔgɔbɛ k'a sɔgɔbɛ f'u bɛ a essayer ka janw da muso la non i ka di ne cogo min na sa i b'a dɔn muso ni cɛ ye ɲɔgɔn geseni ɲɔgɔn falen de an kan ka kow fɔ ɲɔgɔn i b'a dɔn ne min minɛ bolo fila la o ma chérie kan'a fɔ dɛ n'aw jara cogo o cogo i kan'o fɔ dɛ parce que n'i y'a fɔ i da bɛ taa tu dɔ la yɔrɔ dɔ la i da bɛ taa tu dɔ la o bɛ ko in ban yɛrɛ o bɛ furu in sa yɛrɛ parce que a bɛ sin ka cɛ dusukun kari ka bɔ i fan fɛ ten n'a k'a bɛ sabali cogo o cogo sitanaw tɛ sɔn a laban na a bɛ n'i gogoya ye bon a laban na ko in bɛ ban quoi bon ale yɛrɛ de e nɛgɛ pour que i k'a fɔ a tilala ka dabiri a dara o de kama kodɔnna dɔ ko muso dɔ ko cɛ dɔ n'a muso jara ko cɛ ko muso ma ko ne ko karisa ne bɛ cogo min na bi ka kɔn ne ɲɛ o e ye cɛ joli tigɛ ka kɔn ne ɲɛ c'est-à-dire cɛ joli ja ka kungo fɔ e ye walima cɛ joli sera e ma ka kɔn ne ɲɛ bon a tɛ foyi kɛ n na quoi n y'a fɔ n ye o ye tiɲɛ ye quoi tiɲɛ de ka di ne ye quoi a tɛ foyi kɛ n na quoi donc muso fɛnɛ kɛra ka tɛmɛ ale kan donc ko muso y'i jɔ fo ka waati jan kɛ bon a mɛnna ka mɛn bon muso a ye muso ɲininka k'a kɛra cogo di bon k'a ko a cɛ ma ko n bɛ k'u compter de o n bɛ k'a compter n ma tila compter la fɔlɔ
donc ayo fo ki kun korta dora ite nya kumune baba fe foble yeah donc ça oye a tie politique mungara kana politique de ke tiela donc ako me ku compter o kora ka fo al fe ma fo folo tie nya kumna o na nya fo voilà donc tiya adam na ni so jani ni ngal ni tiengo munye ako ku misika bo konnana donc akuma la sura dron ini muso be samba kelenge nyonga le passé ferme temana aba yara kolosi olu donna ifan fede donc yara kan yara bla olu nyayini na sono ina torodo nyini ka se idu sukuma yara sukunga kam donc fura o folloy flala abe fo mako soro muso ka soro c'est-à-dire na folo mo mena ama war mu no be do atega kono wal ma ka soro ko atu je acheide blal be buru fie be do do me a soro yere atu je ere muso ebe watanda mabi shine ngene iba wule ka inga marama be jode ne ko wata mun de est-ce que ato be jode ato tro jode de est-ce que warin to be ke manani raga ble ata ke manani raga ble dora buru kala fla era sana ke manani kuno se wari aba ban quoi iba soro warin to ka cha ko sobere mais era de ya dama de mais du fait que sera le kono wa nyetu atunu era quoi atunu ina quoi donc iba soro par sera o babulo aba denga munu bénéficier ona nyona grand frère be wardi petit sœur be wardi affaire le fana ba son faw ba di balma ke o bebe wardama dugura quoi c'est-à-dire était bois chic kalama aka soro akeme ka dugu era koli ko parce que ni enana odon ko ini banko do ma du ko nana ya famia donc eti bois ka soro kalama chez c'est-à-dire ini muso ba shi de bega nyonga aka soro erere muye ito don boy gani yere blo nyi na sona bi yere de sukashi o flana donc sabana odon ye muso takana na ye sigida muna walma abe e ka furu kono wati muna wati kelen yere fenana abe se ka balaka jarabi walma duskumu balaka kileku kata chero fanfede hal na so fema temo ni nyonje flo mais abo yere kolosi ke koli eti bwa kala mo na fiyo fo oti kanu bi ni ka bana yere na itle kelen na ma mo fe amna yi ka bana mais buru be fiye blali be buru fiye ete bo kalama donc aba yere kolosi kosebe misalera ina fo atara sigida dora atara jarabi dora yi ere kon tina bo kalama o muso da che e muso ta jarabi che wala ona so ina bo kalama buru be fiye te bo kalama wasabu fene ko ubete baro na jani doche fatu sun kele kura ka to fan fede fatu seka mentita ndruke aseka shubeke modro fabi denga do aga nyenge kono so kono nyenge yere koyi kata vocal fulani sababla o made ka sura chebe salongo na telefone la donc fo ma fasan jarabi o tigi la moyi o kala jarabi kura e mun chuna muso nina de wa be ka wale afene bo blali abi buru aba fiere a chete bo kalama donc ne gundo ba sabaye eni muso be nyama be ka munga ite bo nunu kalama bo ikani yere bla olu sogobel yere fena suna inati yere du sukasi parce que adora ni tara poyi doka se dana ba fiki débarrasser ka boara bon ni endina ni débarrasser ka bo muso ina ka gain ka sura ka kanuma ban e yoro kalo dama do ta se kuma mina ibi ni misali ni hakri jigina ka bote ina a yere timiya ina a formu ina se dana ba fi yere ni se dana ba kelaw eto sungu beto ka fi ko nye ko jugere donc yana ka soma kanolu nye ni olu ya ka gundo personnel we olu toyi e ka teme parce que ayu dugo ira nyimbo yi boyani ko goyi abonyani oye nangana ni galonye muye galon bangenenye walma jamfanye muye duguma jamfanye kasoro edin tlelembaye amena chugo ala na dali ke kenaka aw ni nyonte ka sabu ke ka tlenenya kamay basala akale be fara nyuma gelaw de ka wati berejele mais wati me eto don wala dumi ga nyuma ka chala fe ko be labaka na itama na laga je inshallah donc ambo do fo chala kawi donc le génie ibi juma daka donc le segram temen an kuye masturbation no ye safinani yere logobe bamanangana an kuya kuma fo ka caya muso la kaw fanfe ani cela kaw fanfe aya toro li fo ko yalma o masturbation yalma nafa doti afana lawa nafa mi ni bisika mo bla strani mi le secret ba shita la kambe donc sababa uma nafa bele babara nyala sona ba inshallah fa na fara ka mai nafa bisika karaw feno be ba sura be chene ke menia ke tuga wrai abisika nyeni ke muru be sika ke mo so wala kan kishi atigi ni bisika tora yere ma nanga sa o fara me muru buso am muru ke ka buso nambe dibi fe na bi muru ke ka baraw ke fira bi yele ko do ngara muru tur na ko dia
donc ru oro abe nyani ke donc abe te de fon fa ni juguma bara nyani yoro fa be siga e donc ara donc masturbation e nyenye abe fode ma ko yere lobe c'est-à-dire ka nani la halaya ye la halaya mbato be saki farkolo jaga ka bo c'est-à-dire be saka jido bo yere la ni chere do walma musodo kasro musote walma kasro chete yere ma quoi abe fode ma donc masturbation donc ko aya fo ngabe mo bana mais ko est ce que nafa ni dina soro arawa nafa babara hal na soro mo bana mais nafa baba ayoro aketwa dola ambo fena fo ka soro ka temena la ga je inshallah donc nafa ba mo be se ka soro ala oye abe mo keneya kuma dowra voilà o koro yidi e cheye itara do bara do kono nana e ka soro e dum degele be muso kora muso kumbi bolo mais ini muso te nyonga muso ndege nana e senge fo ka taa san caman dafa fa commencer ka kɛ bana ye ira donc sira dun tɛ e bolo mun ye muso ko sira ye kalo kɔnɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen k'i yɛrɛ masturber pour que ji ka se ka bɔ ira i ni ka se ka lafiya ani farikolo ka se ka libérer an b'a fɔ n ko tɛ kɛ ko jugu ye madama kɛ n'i ma dumi a kan voilà parce que nege ye bana de ye a fura ye a bɔli de ye ira voilà a bɛ n'a fɔ ni cɛ nege ye muso minɛ bana de do a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min banana quoi donc jumɛn de y'a fura ye a kan ka cɛko de kɛ pour que a ka se ka nɔgɔya donc ni k'i bɛ fɛn o fɛn bila o nɔ na mun tɛ cɛko ye o bɛ se ka a calmer o wagati walima ka a hakili bɔ a kan o wagati mais o si t'a kɛnɛya c'est à dire ale fura f'a tigi ka cɛko de kɛ ni muso de do fura foyi t'a la f'a ka cɛko de kɛ donc sisan ni cɛ dun tɛ yen a bɛ mun kɛ ni waati janyana kojugu fɛn dɔ de bɛ bila cɛko nɔ na mun ni cɛko bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni cɛ tɛ pour que ka o ka se ka ale farikolo libérer c'est-à-dire ji mun bɛ yen olu ka se ka na pour que a farikolo bɛ se ka libérer ka bɔ o bana in kɔnɔna na donc cogoya min na n'a hakili bɛ se ka libérer cogoya min na donc ka bɔ o bana in kɔnɔna na ni muso de don donc o la hali n'a kɛra kalo kɔnɔ kelen ye walima kalo fila kelen i ka farikolo santé kama an b'a fɔ kojugu t'o ye voilà donc ni cɛ de fana don an b'a fɔ tigɛ kojugu ye mais sisan e de ka taa dumiya kan kuma dɔ la tile kɔnɔ i b'a kɛ siɲɛ fila kuma dɔ la semaine kɔnɔ don o don bon a b'i bana de o laban bɛ yɛlɛmɛ ka e bana de ni muso don a bɛ yɛlɛmɛ k'i bana a bɛ infection jugubaw de bila i la ni cɛ dɔ fana a bɛ yɛlɛmɛ k'i bana a bɛ teliya banaw camanba bila i la ani psychologie banaw mais cɛ na n yɛrɛ dusukun filɛ nin yɔrɔ min na sisan n mɛnna degun bɛ n kan n bana n'a yɛrɛ de ji in kɔni f'a ka bɔ de sinon ne ni tɛ lafiya kalo camanba tɛmɛna kɛko kelen pour que k'i yɛrɛ libérer ka bɔ o degun in kɔnɔna na muso fan fɛ ani cɛ fan fɛ yɛrɛ lɔgɔbɛra quoi an b'a fɔ n ko tigɛ kojugu o ye ka i yɛrɛ lafiya ka i farikolo ka kɛnɛya di a ma pour que a kana yɛlɛma ka kɛ bana ye i la mais ni i dumina ka o diya sɔrɔlen kɔfɛ a b'i bana o ye wajibi de donc a bɛ yɛlɛma ka kɛ bana ye i fan fɛ cɛ fan fɛ donc ani muso fan fɛ an b'o de dɔn a la n'Ala ka jɛ inchallah baasi t'a la le sɛgɛrɛ an ye mun fɔ an bɛ segin a kan n ko ɲɛji ani damu u bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ donc cɛlakaw ni musolakaw u b'u ka situation dɔn anw tɛ yen nɔ mais u yɛrɛ b'a dɔn donc n'u b'a kɛ u k'a kɛ ni jateminɛw ye o tɛ le sɛgɛrɛ kosɛbɛ ayiwa émission sera a kuncɛyɔrɔ ma i bɛ mun fɔ i ka fanu ɲɛna bon mun fɔ fanu ɲɛna o ye cɛlakaw de ye conseil de don an ye mun fɔ musolakaw an bɛ se k'o ɲɔgɔnna fɔ cɛlakaw de ye bi ni Ala sɔnna ma inchallah donc o ye conseil jumɛn ye an y'o de fɔ n ko furaw caman bɛ munumunu na réseau sanfɛla la cɛya fura mun ye farafin yiriw ye u yɛrɛ n'i y'a ta a taamasiyɛnw ye mun ye an bɛn'o de f'u ye mun tɛ farafin yiriw ye n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw ɲagaminen don a la n'o bɛ se ka tɔɔrɔ se i ma an bɛna détail fitinin fana di o la pour que ka an ka faniw k'u kunnafoni o la fura fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ fɔ a ma cɛya fura n'i b'a ta a b'i kɛnɛya de dɛ a b'i kɛnɛya a t'i kɛnɛya balaw dɛ k'a fɔ i y'a ta sisan 10 minutes dɔrɔn i bɔra a kalama o tɛ fura ɲuman ye farafin yiri foyi tɛ yen k'i bɛ mun ta 10 minutes dɔrɔn k'a b'i attaquer ko n'i ma muso sɔrɔ fana a b'i kɛlɛ f'i ka taa sunkuruba ta walima fo dɛmɛ ka don i ma o tɛ farafin yiri la voilà n'i y'o ye fura fɛn o fɛn na hali ni farafin fura de don k'u y'a d'i ma ɲagami dɔ de b'a la janfa dɔ de b'u bolo a kɔnɔna na e tɛ mun dɔn donc ni i dumina o tali in fɛnɛ kan a b'i kɛri cun siga foyi t'o la parce que n'i y'a ta a b'i kɛri cun de n'a mɛnna ka mɛn ka mɛn a b'i kɛri cun parce que a b'i dusukun teliya de dusukun bɛ boli ni hakɛya dɔ de ye n'i y'a la vitesse ka tɛmɛ o kan don dɔ la a bɛ se ka teliya kojugu f'a bɛ se ka cun yɛrɛ
donc ni y'o ye fura fɛn o fɛn na hali ni yiri de don k'u y'a d'i ma a janfaw de b'a kɔnɔna na mun ma fɔ e ye o bɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma voilà donc sisan fura fɛn o fɛn bɛ yen ka fɔ farafin yiri don ko n'u y'a di i ma yiri don a fura ko ni e y'a ta k'a b'i kunkolo dimi i b'a fɔ i satɔ don walima a b'i nun gere walima a b'i kunkolo giriya walima a b'i ɲɛ ka vision i ɲɛ bɛ kɛ i n'a fɔ i ɲɛ tɛ yɔrɔ la ka ɲɛ walima ka yɔrɔ kɛ bugu ye i ɲɛ kɔrɔ walima k'i nun gere walima k'i dusukun ka a teliya k'a sɔrɔ e ma gɛrɛ hali muso yɛrɛ la fɔlɔ janfa de b'a fura kɔnɔna na sɔsɔli yɛrɛ t'o la voilà u ye janfa dɔ de dilan a kɔnɔ mun t'u ka fura dɔ ye ne tɛ fura tɔgɔ fɔ u y'o dɔ de ɲagami a kɔnɔna na pour que ka se ka i fa quoi parce que a b'i fa de ni mɛnna na dɔrɔn a b'i fa de fura yɛrɛ t'o la donc fura jumɛn ka ɲi an b'o de f'i ye n'a ka di i kana sanni k'an bolo yɛrɛ awɔ an b'o fana f'i ye ni yiri dir'i ma a b'i kɛnɛya fitinin 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 n'i y'a ta n'i ye musoko daminɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ e kun tɛ tan bi sini n'i y'a kɛ i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna ne kun tɛ tan kalo kura i tɛ ka yiri yɛrɛ ta bilen i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment ne bɛ ka kɛnɛya a bɛ fɔ de ma fura mun bɛ e la a bɛ k'o yɛrɛ bɔ e la dɔɔni dɔɔni dɔ ta bɛ ban joona dɔ ta tɛ ban joona mais un coup kaw ko dɔ ɲagaminen dɔ la u y'o fɔ aw ye o m'o fɔ aw ye ko dɔ de ɲagaminen dɔ la wa ni i dumina kan a bɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma tout moment parce que fura dɔw bɛ yen n'i mɛnna ka ta n'i m'a ta don min na i tɛ se ka muso ko kɛ bon est ce que e bɛn'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o fura in tali la o fura in bɛna si bɛɛ kɛ ka dilan wa e bɛ k'a sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ si bɛɛ kɛ yen wa donc ni ala ye déplacé ka bɔ yen ka taa yɔrɔ a tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na donc a bɛ kɛ cogo di sisan fo ni muso fo ni y'a a kuma kɔni bɛ caya a kuma bɛ caya dɛ walima ayiwa an tɛna an da don o bɛɛ la sa komi jamana kow bɛ cogo min na sisan an da gɛrɛ an yɛrɛ la parce que sisan ta in a bere monsieur le procureur ta tɛ procureur bolo ni da kɔlɔba kalama i bɛ balamu na dɔrɔn ayiwa vip ala y'an kisi o tɛ wa yafa bɔra kelen monsieur le procureur an ma juguman fɔ yan dɛ an bɛ ka ɲuman de fɔ n'ala sɔnna masha Allah ok le génie i bɛ jumɛn da nin kan. bon hakili la émission sera a kuncɛyɔrɔ ma ka ban an bɛ bi ta ɲɔngiri yan. baasi t'a la toujours Malick le secret et le génie donc an de tun bɛ plateau ba ye n ka yan bi. N'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet sɔrɔ ni mɔgɔw kunnafoni wɛrɛ bɛ se ka da o gosi 77 39 39 0 de n'i da gosi daw na yɛlɛ i ye dɛ ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni ko kɔfɛ ko daw k'u na yɛlɛ i ye dɛ donc an ka baara ye mun ye o ye kurusi kɔnɔna kibaruya de don ni degun b'i kan i b'an wele n'ala sɔnna ma degun an bɛ se ka wuli ka b'i kan ni ala sɔnna inchallah e fɛnɛ ma chérie tafe kɔnɔna kibaruya degun bɛ yen i b'a dɔn e tɛ ka dilan ɲini i cɛ fɛ baga kuma cayalen don cɛ yɛrɛ bɛna ɲini ka kɛ sunkurutigɛra ye ou bien musoko kumaw n'u caya mi tulo kɔrɔ bon vraiment degun b'i kan o la i b'an wele degun ye mun ye an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka se ka wuli ka b'i kan n'ala ka jɛ inchallah ni ala sɔnna an ka groupe fɛnɛ bɛ yen i bɛ weleli kɛ o ta kanw ye mun ye o na f'i ye n'ala ka jɛ inchallah